Salbrumbrumno Bangladesh hakotor ari bakugoi Bangladesh ro hasteo hapnaini thaklailia obodikino korbuk bukasteo khobja korbuk PS ni naima thangni lo thani hujakok ma phaima bai khorok ba Bangladesh no romaka korbuk PS ni naima thangro pati muregoi saimanka sangono salodiboni damni haitama jarbo korbuk PS ni naima thangro o hujakok tumani bisingtui laharo ongkhri bike tei malkhung checking khlaitani TR031AC 0242 লম্বো ni Maruti kaja khorokba Bangladeshi Bharat Bangladesh hakotor ari bakhogoi huijagoi nai Agartala phaitongman jarawono borno kasui romimanka hani saikhanarka korbuk PS ni naimatha তিনি প্রায় একটা সময় চিনি করবুক থানানি এএসআই অজিত মিয়া এবং স্টাফ গাড়ি চেকিং তার তো স্পেশাল চেকিং চলে 3 মাস 1 মাস তো অলরেডি থাকা যে ওলামকপাড়া ও সময়ও একটা গাড়ি ফাইকা TR01 AC 0244 ইন্ডিকা যখন আরো ব্রক নাইকা বরনি ফাইমিন সংখ্যা আগরতলা ফাইমিন সংখ্যা আর যখন নখা বরক যত মানে জেনারেল চেহারা বরণ সংমান লগে লগে বড় হিন্দি সাও পুরেন ফাইমিন সাও করবুক থানাই সাও যখন সাসপেক্টেড দংকা আনো সাহা কাবো সাহা আনকে আমো থানা পাইকা থানা তিবাকা ব্রক না প্রায় একটা সময় থানা তিকাকে ইন্টারোগেশন যখন কাইকা ব্রক পুনে নি সাও তুমি যত ইন্টারোগেশন খালাইকা যখন কামাকে ইন্টারোগেশন যখন খাইকা ব্রক মা সাকা ব্রক বাংলাদেশনি বুমুং খেবু 1 নাম্বার সাজু বড়ুয়া 31 সানব শ্রী দুলাল বড়ুয়া ব্লেজ আদারমানি रोजान PS रोजान डिस्ट्रिक्ट के चट्टग्राम तई कैसा के सागा शुभ बरुआ 26 सानब श्री अशोक कुमार बरुआ विलेज बेतागी चट्टग्राम बिनिबो दो आखाय तनय बरुआ बिनि बाबन श्री दुलाल बरुआ श्रीकुल PS रामू डिस्ट्रिक्ट कक्सबाजार किशोर बरुआ तई कैसा के 18 सानब श्री बादल बरुआ चुकारिया PS पर चुकारिया कक्सबाजार तई कैसा के लास्ट ईयर तन्मय बरुआ 21 सनब श्री दुलाल बरुआ फतिकसरी PS फतिकसरी डिस्ट्रिक्ट चट्टग्राम ब्रक तिनी इंडिको फ्लाइट बाय फैमानी जे वेस्ट बेंगल থেকে त्रिपुरा 8টা इंडिको गाड़ी যখন नायका ब्रक न चौ असंलग्न कक साका ब्रक যত साका जे ब्रक लगे मानजा काटाय 6টা एंड्रॉइड मोबाइल इंडिया पयसा के प्राय 2070 टाका इंडियन पयसा ब्रक करबुक থেকে बांग्लादेश थाने ब्रनी बांग्लादेश आदिगण केउ केउ कैसा के जा 6 मास 7 मास आइखां फैकाटा जेमन शुभ बरुआबो 2.5 বছর যাবত बो पुणे काम खाइतो कोनो होटेल र के 6000 60000 12000 के तनै बरुआ के 2 मास काम फैमानी कोनो बिनि काम तामायाको आखाय किशोर बरुआ के 9 मास काम फैमानी बो होटेल रेस्टुरेंट काम खाइका आगे ब्रक हाई न काम खाइबाय दं होटेल राव निनि कोनो मंदिर राव आगे काम खाइबाय दं ता तो ब्रक दिनके फेरकनानि फेरक खाइके करबुक जिनि गाड़ी चेकिं खाइनो मानजक साना थामो का हाय जे तागो जे जों बो एक बिगत 1-2 मासो जेटा चरमखा नगजाका चिं करबुक न ब्रक बेसिके व्यवहार खाइ दं माने साबो खाइबो चीनी ब्रुक न माने जरा बॉर्डर तुम्हें ब्रो 2000 3000 5000 जे जेरम पारे आइके ब्रो बारी दियो बॉर्डर बेटा खूब चीनी करबो नगे चाहे नो तंबागे इनके ब्रो ता क्राइम खेदे खार तंगा चुंग तो ता केस नहीं चुंग अबोनो सानमिन खाइने ने उस कान को जे सिलासरे मानजंगो चुंग ता इंटरोगेशन खाइ दंगो थांगे तिनी इंटरोगेशन टीम खाइ दं आबोगिनो आं जेटा बार आं सावो जे चुंग जतो जनगणनो कइनाय जे जाते अवैधभावे इलिगेल भावे हाबिया देव तो नेशनल सिक्यूरिटी थ्रेट बोले चीनी भारतवर्षनि थ्रेट त्रिपुरानि थ्रेट एमनिसे जनसंख्या चुं बेसी एर मध्य बांग्लादेश से दिल्ली फाइतो अंके चीनी करबुक देंगे बो चुंबो लाचिमा सिंसा अबगे आं अपंगै जनसाधारण चिं करबुक रनो साने न किसा पुलिस रनो चुवादी शुद्ध पुलिस ने कामयाब जनसाधारण काम ताई ब्रकनो तिनी चुं किसनाने खानाके कोडो चुं फेरन खाने AC 0244 बो एयरपोर्ट থেকে इंडिया गाड़ी एयरपोर्ट থেকে करबुक जरा 3000 টাকা পাই বো ফাইমানি বলে কোনো যোগাযোগ ফাইমাইয়া যে বংশাখা যে আমরা রিজার্ভ টিম যে বজে আগে কোনো সিলেবা বা কন্টাক্ট ফাইমাইয়া